এটা ଶ୍ରୀରାମ ମୋଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ମୋଟର କଣ ଗାଡି ଅଛି? ଆଉ ଭାଇ କଣ ଗାଡି ରଖିଛନ୍ତି? ଗାଡି ଭାଇ ଭେରାଇଟି ଗାଡି ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। 50,000 ଟିକେ ବଢେଇ 60 ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଟୋ ନିଅନ୍ତୁ 2021 ର ରେଟ୍ ଆପଣ 3,80,000 ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ 50-60 ଦେଲେ ଯିବ ଆରାମସେ। ये भी 60 डाउन पेमेंट 3,85,000 आपको 2021 VXI। एटा 2021 LXI पाइबे रेट आप 3,35,000। 3,35,000 ये आप 3 लाख रहा 2017 आप फास्ट ओनर गाड़ी रहा से 50,60 डाउन पेमेंट। 50-60 डाउन पेमेंट एटा कौन आपको 2014 फास्ट ओनर रहा मात्र बाइक प्राइस 2,35,000 डाउन पेमेंट बाकी तक लोन। गाड़ी पूरा ऑफर अछि ना? सब अछि ऑफर इंजन कूलांट चेंज सब अछि। सब अछि तो अब एटा ए स्विफ्ट का एते बढ़िया देखाउ छी। रेट बिटुटा आपन रहला मात्र 4 लाख टका रहला।